sakay na may, pero galagyo may bangko. Nanak? Hi. Hi. Hi, we're visiting our cousins in the Bukid, and we will spend our New Year there. Oh my goodness. Ikaw na sa taglakaw, sige. Sige, pangipit mo ni Perme. Tunan saya. Oh, yay! Yay! Ah! Giangos ka! Oh my God, bayag! Tabi ako. Tabi ako. Tabi ako. Malapit ko kay bago. Ha? Basta. Hindi ngayon. Grabe no? Kasi ka po yung dira doon. Mag-vlog ta, mag-vlog. This is our first vlog featuring my nephew and my son. Nih, saya 11 ayo. 11 buyag. Namungot naman eh. Namungot na. Ay, kakahadlok dito. Nanak, enjoying the weather and the view. Oh, ulit tao. Ulit tao. Ulit tao, baby. Ah! Ay, come here. Come here. Come here. Ano guys sa'yo? Libay guys sa'yo. Pera buyag. Pera buyag. Buyag.